Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and good day everyone. Right, so as we have agreed, we proceed with a synchronous lecture, second series lah of synchronous lecture for week number 10, okay, which is supposed to be our synchronous Google Meet class lah. Alright, so untuk hari ini kita akan discuss the third integration technique. Okay, the third integration technique, so far kita dah discuss dua kan, substitution method dan integration by parts. Okay, so now we come to the third method, which is integration of rational functions by partial fractions. Okay, by partial fractions. Okay, apa maksud partial fractions ni? Basically, integration ni, integration technique ni is when we want to solve the integration yang melibatkan a rational function. A rational function maksudnya yang ada numerator and denominator. For example, you nampak kat sini, macam ni. Okay, we have atas dan bawah macam tu. Okay, so first of all, you need to understand first what does it mean by a rational function. Okay, rational function macam yang saya cakap tadi, dia ada numerator and denominator like this. And then kalau kita perasan kuasa atas, yang atas, yang numerator dia is always less than yang bawah. So yang ni, yang atas dia is for example 5x minus 3. Yang bawah dia adalah x square minus 2x minus 3, kan? So basically integration using partial fraction ni is when we want to solve this kind of integration, and there's no way that we can solve this using substitution method ataupun integration by parts. Okay, tapi sometimes it can be used integration by substitution method. Okay, maknanya there's a possibility that the same function can be solved its integration by using some other substitution method ataupun by partial fractions. Okay, in order to solve the integration using partial fraction, mula-mula first thing that you need to know is macam mana you nak pecahkan yang denominator kat bawah ni supaya dia jadi macam ni, 2 over x plus 1 tambah 3 over x minus 3. Sebabnya kenapa kita kena pecahkan macam ni into two separate functions? Because if we have this 2 over x plus 1 tambah integration of 3 over x minus 3, sebenarnya kita dah boleh solve this integration directly, walaupun dia tak nampak as simple as integration of x square tambah x cube macam tu, tapi yang ni sebenarnya kita boleh solve it because kita tahu, saya nak tunjuk kenapa perlu kita pecahkan dalam bentuk macam ni. Ada solution kat sini, tapi takut you all tak dapat idea sebab nampak macam complicated juga ni, 2 over x plus 1 kan. So we can use the substitution method if we want. We have u over x plus 1. So du over dx is equals to 1. Betul tak? So we have here du is equals to dx. So in this case, kita akan dapat integration of 2 over u. Du is equals to dx. Then we have 2 over 1 over u du. Dan daripada sini, jawapan adalah 2 over ln u plus c, kan? Betul tak? When we differentiate ln u, kita akan dapat 1 over u. So that's why jawapan integration of 1 over u is ln u. So we have 2 ln u tadi adalah x plus 1 tambah c. Okay, faham? So maknanya untuk using this method, kita akan jadikan function tu is something over a linear factor, x plus 1 ataupun x square minus 3, something like this. Then when we have a linear factor like that, it is assumed that you dah faham integration of 1 over x plus 1 ni dia akan mengeluarkan
to ln x plus 1. Kalau x minus 3, dia akan keluarkan ln x minus 3. So meaning that I'm not going to always show like this. Okay, I assume that all of you understand why dia keluar macam ln. I have explained it over here, right? Okay, so sekarang ni kita akan faham macam mana dia keluar jawapan macam ni kan sekarang. Okay, next is I want you to understand daripada sini macam mana dia keluar ni. This is the most important thing that you need to digest and understand now. Okay, macam mana dia keluar jadi macam ni. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana dia boleh jadi macam tu. Tapi you need to make sure dulu function yang you dapat tu, macam saya sebut tadi, the degree of fx, maknanya yang atas, kuasa yang atas kena selalu kurang daripada kuasa yang kat bawah. Okay, to make sure that the function is a proper function. And then yang nombor 2, kita kena tahu the factors of gx yang kat bawah tu, maknanya kita boleh faktorkan dia ke tak. Okay, kalau dia boleh, maknanya kalau boleh faktor dan you cuba untuk faktorkan supaya dia menjadi a product of real linear factors. Kan saya cakap tadi kita nak cuba pecahkan dia menjadi beberapa as a partial fractions of linear factors. Okay, as linear factors. Okay, untuk faham nombor 2 ni dengan lebih lanjut, okay, let's have a look at the slides yang kita ada tadi. Yang ni, saya cuba tunjuk dekat you all macam mana yang ni boleh jadi yang macam ni sekarang. Okay. Okay, soalan yang kita ada tadi, function yang given to us is 5x minus 3 over x square minus 2x minus 3. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita boleh pecahkan dia jadi an addition of beberapa linear factors tu. Okay, x square minus 2x minus 3, yang atas tak ada masalah, kekalkan dia. Yang bawah ni kan x square minus 2x minus 3. Kita tahu benda ni adalah hasil darab 2 factors, which is x darab dengan x. Okay, and 3 adalah 1 dan 3 kan. This is already week number 10. So I assume all of you dah mahir lah. Okay, macam mana nak factor kan. So here is minus, satu lagi plus. Betul tak? Tak. Nak confirm just darabkan balik je. X square minus 3x plus x minus 3. So we get back x square minus 2x minus 3. Okay, faham kita faktorkan dia jadi macam ni. Dan daripada sini, this is the most important thing. Kita ada 2 factors, x plus 1 and x minus 3. So you pecahkan dia, jadikan dia adalah hasil tambah 2 linear factor ni over x plus 1 and satu lagi over x minus 3. Boleh faham? And apa yang nak tulis kat atas ni? Can we say this is 5x, this is minus 3? No. We don't know what is our atas ni. Yang kat atas ni we not sure yet. So we just assign this is as A and this is as B. Okay, this is as A and as B. So next thing is I'm going to show you how kita nak cari value A and B. Okay, nampak? This is one equation. This is now one equation. Okay, this is now one equation. So apa saya nak buat sekarang adalah saya nak bawa yang ni pergi ke belah kanan. So what I left on my right hand side is just 5x minus 3. And what I have is A over x tambah 1. Ni akan darab dengan x tambah 1 darab dengan x tolak 3. Betul? And then plus with B over x tolak 3 darab dengan x tambah 1 x tolak 3. Alright, now you see x tambah 1 ni kita boleh cancel dengan yang bawah. And x tolak 3 kita boleh cancel dengan yang bawah. Betul tak? So sekarang ni we have 5x minus 3 equals to A x minus 3 tambah B x plus 1. Okay, satu cara senang nak dapatkan value ni is you try to gantikan dengan any value of x that will make either one of these terms jadi kosong.
Katakanlah sekarang ni kan kita ada AX minus 3 kan. This one we have AX minus 3. Okay, you can see here we have AX minus 3. So this term akan jadi kosong sekiranya X is equals to 3. Betul tak? So when X equals to 3 then we have, kita ganti je lah, 5 darab dengan 3 tolak 3. Yang ni, okay lah saya tulis 3 tolak 3, definitely this one become 0. And then B 3 tambah 1. So what we have is 15 minus 3 is 12, right? 15 minus 3 is 12. This term becomes 0. So B dar 4B. So dari sini kita dapat B sama dengan 3. Senang kan? Alright. Settle untuk B. Kita dah dapat B sama dengan 3. Untuk dapatkan A, gantilah X tu dengan apa? Kalau ganti dengan 3 memang tak dapat. So kita ganti dengan yang membuatkan B pula jadi kosong. So X jadi negatif 1. So we have 5 darab dengan negatif 1 tolak 3. And then A 1 tolak 3. B ni tak payah tulis lah. Faham dah kan? Jadi kosong. So negatif 8 sama dengan negatif 2A. So A you will get is equals to 4. Nampak? Okay, A is equals to 4. So dari sini maknanya tadi kita boleh dapat jawapan. Okay, this one is actually equals to 4 over X tambah 1 tambah 3 over X minus 3. This is our jawapan. Sama tak dengan jawapan yang ada kat sini? Nampak? Okay, this one is equals to 2X plus 1 plus 3 over X minus 3. Dan benda ni adalah sama dengan yang ni. So you boleh pecahkan dia menjadi 2 integration of this. And then you can proceed with the integration using ln. Kita dapatlah jawapan ni. Faham yang ni? Maknanya you almost there. You dah faham dah part of the techniques on using partial fractions. Okay. Okay, yang ni, okay. Yang ni let's okay, dia ada beberapa teknik lah, method of partial fractions, macam mana kita nak pecahkan dia tu. This is what something that you have to know lah. Okay, dia ada beberapa fatwa ataupun dia beberapa formula macam mana you nak pecahkan dia kepada partial fraction. Macam tadi kita tahu dua faktor ni linear. So yang ke atas ni faktor dia kita just buat A over X plus 1 tambah B over X minus 3. Tapi yang kat bawah ni denominator dia, the function can be it's not always necessarily you can factor dan menjadi multiplication of linear factors. There are sometimes dia adalah repeated. Dia macam ni. Kalau kadang function tu dia adalah X minus 1 kuasa 5 for example. Adalah function dia X over X minus 1 power of 5. So in that case you need to change jadikan dia jadi jadikan dia A over X minus 1 tambah B over X minus 1 square tambah C over X minus 1 kuasa 3 tambah D over X minus 1 kuasa 4 tambah E over X minus 1 kuasa 5. Macam tu. So that's why kat sini dia kata power of M. Katakanlah function ni is X over X minus R power of M. So you have to introduce M factors yang ke atas, M constant ke atas ni sampailah you are sampai kepada AM over X minus R power of M. Okay. And then second one, kalau kita ada yang kat bawah ni a quadratic function yang mana yang memang you tak boleh nak factor dah. X square tambah PX tambah QX. Maknanya katakanlah kita ada X square tambah 2X tambah 2. Yang ni saya tak rasa kita boleh factor dia. So katakanlah dia ada X, 5X over like this. So since we cannot factor it, you can change this menjadi AX tambah B over X square tambah 2X tambah 2. Kenapa dia jadi macam ni? Sebab ni adalah
quadratic function, power dia kuasa 2. So atas dia kena power 1 kurang daripada yang bawah. So the highest power dia kena 1 kurang daripada yang bawah. So we have AX. Dan dia kena complete sampai habis. Maknanya kalau ni AX tambah BX kuasa kosong. Sebab ni adalah AX kuasa 1. Boleh faham tak? Okey, itu adalah AX kuasa 1. Katakanlah kita ada yang ni, katakanlah ni adalah x cube tambah 5x square tambah 2x for example. Okey. Yang ni x cube. Dan dia adalah repeated. Kuasa 2 for example. Okey. So what you have to do, yang ni kuasa 3 kan? So you have to start with ax kuasa berapa? Kuasa 2. Sebab yang kat atas ni kuasa 3. And you can't just stop there. You kena campur sekali dengan anak-anak dia. Anak dia apa? Dia kena ada, kalau ada ax square, maknanya dia ada bx kuasa 1 and c. Which is c ni adalah x kuasa kosong. Kita tak tulis. Then x cube tambah 5x square tambah 2x. Ni kuasa 1. Dia repeated kan tu. So kena tambah lagi, satu lagi. X cube tambah 5x square tambah 2x kuasa 2. Tadi kita stop dekat C kan. So, start balik dengan D x square tambah EX tambah F. 6 constant you kena cari. Okay, so basically macam itulah dia punya peraturannya. Untuk faham lagi, kita tengok example. I have a solution for you here. Okay, so soalan ni, solve x square tambah 4x tambah 1 over x minus 1 darab dengan x tambah 1 tambah darab dengan x tambah 3. So yang ni dia memang dah factorkan untuk you all. So yang what you have to do is just A, kita introduce 3 constant lah sebab dia ada 3 linear factors kat bawah ni. So we have over x minus 1 tambah A over x minus 1 tambah B over x plus 1 tambah C over x plus 3. Dan kita proceed dengan teknik yang saya dah cerita tadi, cross multiply. Yang ni pergi ke sini. So bila ni cross kat sini, yang ni x minus 1 tak ada kat sini. So jadi dia tinggal dengan x A darab dengan x plus 1 tambah x tambah 3. Dan B x minus 1. B ni pula x minus 1, x tambah 3 dan C darab dengan x minus 1 darab dengan x plus 1. So guna teknik yang macam saya cerita tadi, kita nak buang sum of the term sebab kita nak cari the value. So say for example, we let x equals to 1. Bila kita let x equals to 1, this term akan jadi kosong, this term also akan jadi kosong. Dan you gantikan x sama dengan 1 ke dalam ni. So kita dapat 2. Yang ni pun 4 darab dengan A. So you dapat 8A sama dengan, gantilah 1 tambah 4 tambah 1. Okay, 8A sama dengan 6. So that's why you dapat A sama dengan 3/4. Faham Sama juga konsep dia. Yang ni pula kita let x equals to negative 1. So when you let x equals to negative 1, this term and this term akan jadi kosong. So yang this part pula kita akan dapat negative 2. Negative 2, negative 1 tambah dengan 3. Ni saya dah ganti dah. Okay, negative 2, negative 1 tambah 3 darab dengan B. So gantikan, kita dapat B sama dengan 1/2. And finally, kita let x equals to negative 3. Bila kita x equals to negative 3, yang ni dengan yang ni akan cancel. So dapatlah C. So C kita akan dapat negative 1/4. So these 3 values of A, B and C, kita masukkan baliklah kat sini. A ni sama dengan 3/4. B ni sama dengan 1/2. C sama dengan negative 1/4. So 3/4 ni kan a constant. Just bring it out of the integration. So we have 3/4 integration of 1 over x minus 1. Tambah 1/2 ni is also a constant. Jangan tinggal dia. Just letak kat 2. Okay, 1/2 x plus 1. And then ni minus ya. So minus, the integration become minus 1/4.
integration of 1 over x plus 3 dx. And as I said, integration of 1 over linear function automatically dia akan keluarkan ln. Jangan lupa letak modulus. Okay, so this is the final answer. Then we have 3 over 4 ln x minus 1 tambah 1/2 ln x plus 1 minus 1 over 4 ln x plus 3 dan tambahlah constant. This time guna k. Biasa kita guna c. Alright. So this is the first example. Example 11, the complete solution. Okay. Next, kita akan discuss example 12 in the next video. Alright.